Hello guys! Nagluto si mama guys. Ako sige kong kaon. Siyang! Saan naman itong bata? Murago naman nagtingog-tingog. Gisya! Murago naman yung magtingog-tingog bata. Asa ka, hani? Siyang! Oh! Naroon naman ay ka din na. Ano naman kay tingog-tingog? Yun sa manan mo na. Yung naman nang sigiglanlan. Naunsa naman na. Pila naman lang nabili na. Gamay naman lang na. Naman yung bataan eh. Sige naman kaglanlan ani. Tulo na lang ni kabuok. Mabtan pa din ni gugma. Nami, manggigma. Atot na lang yung naglanon ma. Nabuang ka? Ngalanlanon mo na nato. Nga, og lanlanon na nato. Wala tayo isuwa ugma. Maabtan pa rin ugma. Nabuang naman yung bataan eh. Na. Atot na lang yung naglanon ma. Mamana bitin si kaon niya. Buang. Mamanaon niya. Og uri. Di mo man to'y sure nga mamana. Nya. Og di to makapamana. Wa tayo isudan ugma. Ang sa may imong baon ng eskwelahan. Magpalit na lang kag itlog. Itlog. Di magastos-gastos pa ta. Naman na gani imo ang papa. Kaya aron, di ta makagastos. Nya mo palit na hinog itlog. Kaya nahurot na lang imong sigiglanlan. Dili man gyud mapugnan ma kay lamit man lananon. Lanon sa imong mata. Nya unsa na may atong sudanon og imo nang lanlanon tanan. Pila naman lang natulo na kabuok. Nya dili na maabtar bisag unyang gabi eh. Og imo pag lanlanon na. Kanang imuhang sigiglanlan og imo pa nang giparisan og luto, nabusog pa ka. Aron mo tambok pug ka. Mao nang di ka mo tambok kay masilang pug kag lanlan. Mas dami man gyud lanlanon ma kanang koy luto. Na nabuang aning bataan eh. Oya, og bitokon ka. Mas maayo gining na ay luto kay aron mabusog ka. May pa mga na lang ta diretso. Kay mabusog pa ta. Imo nang lanlanon wa. Ang atong luto mapanos. Way sudan. Kay imo naman ang gihurot. Ikaw na lang kaon na kay nabusog na ko. Nako. Mao na ron. Ako na ipakanon kay nabusog na siya sa sigiglanlan. Ay, naku ning bataan ni. Ambot lang nimo. Unya og dili to kapamana imong papa unya. Unsa may atong sudanon? Magpalit-palit na punta, magastos na punta. Mura ra bag na ikwarta. Nga wa ra bay kwarta. Daghan bitaw na akong pitaka diha pero walay mga sud. Yan na pitaka ma karon nato iba kalisudan. Kadugod ba naman? Ibaligya. Ibaligya. Buang na. Nya og ibaligya na to ng pitaka. Unsa may sudlan sa kwarta. Yabag naman ning bataan eh. Ibaligya naman hinuon ning pitaka kay ron na ipalit og sudan unya na naman na ganihang papag aron na ay masudan. Gilanlan pod. Nya ipabaligya na hinuon ang pitaka aron ni ipalit og sudan. Labaw, naunsa naman ning bataan.